معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دی سورہ فاتحہ دی آخری آیت میں اس وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر تلاوت کی تھی ہے۔ ہر مومن مسلمان جدوں بھی نماز پڑھدا ہے، یہ تے مسئلے دا سارے نوں پتہ ہے کہ نماز ہر مسلمان تے کی ہے، فرض ہے۔ جدوں بھی مومن مسلمان نماز پڑھدا ہے نا، وہ اپنی نماز دے اندر کچھ دعاواں دا انتخاب کردا ہے، کچھ دعاواں منگدا ہے۔ وہ نماز نہیں بن سکتی جس دے اندر سورہ فاتحہ نہ ہوئے۔ فاتحہ تو بغیر نماز دے اندر کچھ ہی نہیں۔ جس طرح چائے بنان واسطے جدوں تک پتی نہیں پاواں گے وہ چائے بنے گی نہیں۔ جدوں تک اساں تساں اپنی نماز دے اندر سورہ فاتحہ نو داخل نہیں کران گے، ہر مومن مسلمان جدوں بھی نماز پڑھے گا، جیڑی بھی نماز پڑھے گا، جتھے بھی نماز پڑھے گا، وہ امام دے پیچھے ہوئے، امام تو الگ ہوئے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، صلاۃ الکسوف، خسوف، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، الغرض کوئی بھی نماز ہے اس وقت تک اس دی اور رکعت مکمل نہیں ہوئے گی جدوں تک اپنی نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ یعنی فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بڑی معروف صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لائے نفی جنس بھی، اس بندے دی کوئی بھی نماز نہیں، وہ امام دے پیچھے ہوئے، امام تو بغیر ہوئے، تنہائی دی نماز ہوئے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عیدین، کوئی بھی نماز ہے، جتھے بھی نماز ہے، ادوں تک وہ دی نماز مکمل نہیں ہوئے گی، ادوں تک نماز نہیں بنے گی جدوں تک سورہ فاتحہ اپنی نماز دی رکعت اندر نہ پڑھ لے۔ بعض نے نا کچھ ساڈے بھراواں نے اختلاف کیتا ہے، اے لائے نفی جنس نہیں، لا جڑا ہے کمال واسطے آندا ہے۔ میں انشاءاللہ ایویں 2-4 منٹاں چ یہ بھی ایک شک شبہ تے بھلیکھا بھی انشاءاللہ میں کڈن دی کوشش کرنا، بڑی توجہ دے نال اپنے ذہن نوں نا ہر قسم دی فرقہ واریت تو بالا تر رکھ کے، سائڈ تے رکھ کے قرآن تے حدیث وال ذرا توجہ کرنا۔ اگر میں کوئی بات اپنی عقلی دلیل دواں اس نوں تسی رد کر سکدے ہو، تہاڈے کوئی اختیار ہے، لیکن اگر میں بات قرآن دی اور احادیث دی کراں، پھر کسے مومن مسلمان واسطے حق حاصل نہیں کہ او دے اوپر اعتراض کرے اور اس نوں رد کرے، یا اس نوں مسلکی تعصب دی نگاہ دے نال ویکھ کے کہے کہ نہیں میرے امام نے انج کیا میں انج کرنا۔ نہیں، سارے امام عزت والے، مقام والے، لیکن انبیاء تو بعد جتنی مخلوقات کائنات اندر آئے نے، ولی آئے نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، انہاں دے کولوں غلطی دا امکان موجود ہے، ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ غلطیاں تو اگر معصوم ذات ہے تو وہ ساری کائنات دے اندروں انبیاء دی جماعت ہے۔ انبیاء تو بعد جتنی بھی مخلوق آئی ہے، مخلوقات آئیاں نے، سب دے کولوں غلطیاں سرزد ہوئیاں نے۔ پہلی دلیل لا صلاۃ، کہہ لگے جڑا لا نہ لا کمال واسطے وے، لا دا میں مانا پھر کی کران گے، آئے جی لا صلاۃ اس بندے دی نماز ہو جائے گی۔ لمن لم یقرأ جڑا نہیں پڑھدا بفاتحۃ الکتاب اپنی نماز دے اندر سورہ فاتحہ۔ میں کہ اتنے روک کے میں قرآن حدیث دی روشنی اندر ایک میں دوسری دلیل عرض کردا ہاں، جڑی سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث نمبر 693، رسول پاک نے فرمایا کل صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں، اوتھے سی لا، چلو لا دا رولا ہی مک گیا، کل کہندے نے کلی طور تے بھی ہرگز ایس کوئی بھی چیز نہیں، یعنی کلا صلاتن کوئی بھی نماز نہیں، او جیڑی مرضی نماز ہوئے،
لا یقرأ فیہا، لا یقرأ فیہا، جدے اندر نہیں پڑھدا، فیہا جدے اندر نہیں پڑھدا، جس نماز دے اندر بی ام الکتاب، کتاب دی ماں نو، سورہ فاتحہ نو کہندے نے کتاب دی ماں، یعنی قرآن پاک دی ماں کیا گیا حدیث اندر، فہیا خداجن، جیڑا نہیں پڑھدا اپنی نماز دے اندر سورہ فاتحہ نو، فرمایا فہیا خداجن، فہیا خداجن، او دی نماز خداج فارغ، او دی نماز کھوکھلی ہے، او دی نماز قبول نہیں ہوئی۔ پہلے آیا ہے لا، لا دا معنی اگر تسا نہیں مانتے، پھر کل دا لفظ آیا ہے، کل نو کی کہو گے؟ ایتھے بھی کمال دا لے کے آؤ لفظ، نہیں، جیڑی بات حق ہے وہ حق ہے، جیڑی سچ ہے سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ چھپیا رہ سکدا نہیں، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ لہذا تعصب دی اینک اتار کے اپنی نماز دے اندر فاتحہ نو فرض سمجھو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے۔ اگر اس طرح بات سمجھ نہ آئے، لا دا معنی اگر نہیں تسی کردے، لا اس بات واسطے اگر تسی لے ہو، میں پھر ایک حدیث پڑھنا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ دے اندر شیخ البانی نے نقل کیتی ہے، فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، وضوء لہ، جیڑا بندہ وضو نہیں کردا او دی نماز، ایتھے بھی لفظ لا آیا ہے۔ پھر اگے بڑھنا، جدو اسا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیویں پڑھنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ایتھے بھی اوہی لا آیا ہے۔ اگر فاتحہ دے مسئلے اندر لا تے اختلاف کرنا ہے تے پھر وضو دے مسئلے اندر بھی اختلاف کر، اگر فاتحہ دے مسئلے اندر اختلاف کرنا ہے پھر کلمے دے لا دے اندر بھی اختلاف کر، اگر فاتحہ دے مسئلے اندر اختلاف کرنا ہے لا دے اوپر، میں ایک لا دی اور حدیث پڑھنا ہے، او دے اندر فرمایا لا نکاح الا بولی، نبی پاک نے فرمایا اس عورت دا نکاح ہو ہی نہیں سکدا، او عدالتاں جا کے جویں مرضی کر لے، جیدہ ولی اس نکاح دے اندر ایجاب و قبول او دے کولوں اجازت نہ لئی جائے۔ ایتھے لا دا کی معنی کرو گے؟ ایک لا اور میں ذرا پڑھنا، ابو داؤد دی حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین، کی معنی میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوب جی دا معنی کی ہے خاتم دا؟ فرمایا لا، نہیں، نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اے معنی ہے خاتم النبیین دا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ بعض نے تے کیا ہے، اتھوں تک کہہ دیتا ہے، اتھوں تک لکھ دیتا ہے چاچا جی جڑا فاتحہ پڑھے او دے منہ اندر اگ پے، جڑا فاتحہ پڑھے او دے منہ اندر پتھر پے۔ اے میں سنی سنائی نہیں، پڑھی لکھی اور دلیل دی روشنی اندر بات کر رہے ہیں، یعنی اتھوں تک لکھ دیتا ہے۔ میں تے ایک کتاب اندر پڑھے ہے تے اس مسلک دے ہاں بڑی معتبر کتاب لکھی جاندی ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اتھوں تک لکھ چھڑے ہے جدے سیر اندر درد ہوندی ہوئے نعوذ باللہ استغفر اللہ، میرے کو الفاظ نہیں، میں کیویں الفاظ ادا کراں، پتہ نہیں انہوں نے لکھ کیویں دیتے نے، آہے جی پیشاب دے نال فاتحہ لکھ کے ایتھے لا دیو، سیر دی درد ہٹ جاندی۔ میں ممبر تو اتر جاواں جب تک میرے جسم اندر ساہ ہے، ایس میری گل نوں آن دی ریکارڈ موجود ہے، تساں بھی گواہ ہو، رب بھی گواہ ہے، میں سنی سنائی اڑدی ہوئی بات ہوائی نہیں کر رہا، یہ نہ کہہ جو اڑدی بات کر گیا، میں باقاعدہ کتاب دا تانوں حوالہ دے کے دکھا سکنا وا انہاں بھائیاں دی کتاباں چوں۔ لہٰذا اے مسئلے کوئی مناظرے والے نہیں سی، اے گرے بان پکڑن والے، لڑن والے، گالیاں دین والے، اے نماز دا مسئلہ بھی کوئی لڑن والا ہے، یعنی کہ ایک فاتحہ نو نماز چوں کڈن واسطے امام دے پیچھے تساں کھڑے ہو، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھنی، او دی اینی توہین کر چھڈی ہے اس فاتحہ دے بارے، کیڑے اچھا نہیں پڑھنی نہ پڑھ، لیکن توہین تے نہ کر، کم از کم ہور نہیں، اپنی زبان نو تے اپنے کنٹرول اندر رکھ۔ فاتحہ تو بغیر بولو کوئی بھی نماز نہیں۔ جدو فاتحہ اساں پڑھاں گے تے فاتحہ اندر اساں دو دعاواں کرنے ہاں، پہلی دعا کی کرنے ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم کیڑا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صراط مستقیم او رستہ انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تساں انعام کیتا ہے۔ انعام کنہاں تے کیتا ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا،
یعنی نماز دے اندر جدو فاتحہ پڑھاں گے اللہ دے کولوں اساں صحیح راستہ منگاں گے. وہ صحیح راستہ کیڑا راستہ ہے؟ فرمایا جڑا نبیاں دا راستہ ہے، نبیین دا، صالحین دا، صدیقین دا راستہ ہے، اولیاء الرحمان دا راستہ جڑا ہے نا وہ وے. پھر دوسری ایسا دعا پتہ کی مانگنے اگے جا کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سانو اونا لوگاں دے راستے تو بچا جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے، اونا لوگاں دے راستے تو بچا جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے. اج دے جمعے اندر میں المغضوب صرف اس لفظ دی تفسیر تے تشریح کر کے میں ایک مسئلہ تانوں سمجھانا ہے، بڑی توجہ کرنا. مغضوب تو مراد کیڑے لوگ نے؟ تمام مفسرین دے ہاں بالاتفاق جس مفسر دی تفسیر نو اٹھاؤ گے مغضوب دی تفسیر اندر لکھے گا المغضوب تو مراد بالاتفاق یہودی نے. کون ہے؟ یہودی. میرا ایک سوال ہے، تواڈے ذہن اندر بھی سوال پیدا ہوئے گا، تسی بھی میری بات نہ اتفاق کرو گے کہ اس وقت تک ساڈی اللہ نماز قبول نہیں کردا جدوں تک اساں اینا یہودیاں دے معاملات دے اندر اللہ دے کولوں پناہ نہیں مانگدے. یعنی ساڈی رکعت مکمل نہیں ہوئے گی جدوں تک اینا لوگاں دے معاملات دے اندر اساں اپنے رب کولوں پناہ نہیں، یعنی کہ اینا دے راستے تو اساں اللہ دے کولوں دعا مانگنے، اللہ اینا دا راستہ جڑا ہے نا سانو نہ دکھائیں، اینا دے راستے تو بچائیں. آخر اللہ پاک نو ایسا کیڑا انہاں لوگاں تے غصہ ہے کہ آج تک وہ اللہ پاک دا غضب جاری اور ساری یہ بڑھدا ہی جا رہے ہیں؟ آخر انہاں یہودیاں نے جرم کی کیتا ہے؟ آخر انہاں یہودی آخر انسان نے، اگرچہ غیر مذہب دے نے لیکن غیر مذہب انہاں دے بھی اسلام دے اندر کوئی حقوق نے، کوئی قوانین نے، لیکن اے یہودی جڑے لوگ نے انہاں تے اللہ پاک دا انہاں غضب کیوں ہویا ہے؟ میں جڑا قرآن حدیث دا مطالعہ کیتا ہے نا، انہاں دا سب تو وڈا جرم ہے جیڑی وجہ دے نا سب تو وڈا اور پہلا جرم اے وے یہودیاں دا جیڑی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ اج دے دن تک انہاں تے غصہ ہے، انہاں دے ناراضگی ہے اور قیامت دیاں دیواراں تک انہاں تے اللہ دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوئے گا، بڑے ہی اللہ ناراض نے. وہ سب نالوں پہلا انہاں دا جرم، پہلی انہاں دی جڑی غلطی مینوں ملی ہے نا، وہ سب تو پہلی غلطی اے وے کہ اے جڑے یہودی جڑے نے نا، یہودی اے اللہ پاک نو گالیاں دیندے نے. یہودی کی کردے نے؟ اللہ پاک نو گالیاں دیندے نے. اے میرا دعویٰ ہے، اس تے دلیل سننا. حدیث قدسی ہے، قدسی حدیث انہوں کہندے نے، تساں حدیث دا لفظ سے سنے ہے نا، لیکن کچھ حدیث دیاں نا اقسام نے، انہاں اندروں حدیث قدسی یعنی نبی پاک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے کولوں بیان کرن، کوئی واسطہ نہ ہوئے، کوئی سند نہ ہوئے، کوئی راوی درمیان اندر نہ ہوئے، ڈائریکٹ اللہ دے کولوں بیان کرن تے انہوں کہندے نے حدیث قدسی. رسول پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے اے ابن آدم جڑا ہے نا اے مینوں گالیاں دیندا ہے، یعنی آدم دی اولاد مینوں گالیاں دیندی ہے. شاتمانی ولم یکن لہو ذالکا، یہ مینوں گالیاں دیندی ہے. اللہ جی تانوں گالیاں دیندے نے؟ فرمایا ہاں جڑے یہودی لوگ نے نا یہ پتہ کی کہندے نے؟ یہ کہندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اللہ پاک دی کوئی اولاد ہے. جیڑا بندہ یہ گل کردا ہے نا کہ اللہ دی کوئی اولاد ہے، اللہ فرماندے نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میں کسے تو جنیا وا، نہ مینوں کسے نے جنیا، نہ میرے وچوں کوئی نکلیا ہے، اور میں تے تنہا کلا وا. اے لوگ یہودی کہندے نے کہ جڑے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ دے بیٹے نے، تے جدوں بیٹے کہندے نے اللہ فرماندے نے بڑی وڈی گالی ہے. جدوں میں کلا واں، میں تنہا واں، میری یکتائی دی اندر، میری ذات، میری صفات دی اندر کوئی شریک نہیں، تے یہودی مینوں گالیاں دیندے نے. سب تو وڈا جرم کی ہے، پہلا جرم کی ہے جہدی وجہ تو اللہ پاک انہاں یہودیاں تے اینے ناراض نے. انہاں نے کی جرم کیتا ہے؟ اللہ پاک نو کی گالیاں دتیاں نے، اللہ پاک نو گالیاں کڈیاں نے. دوسرا جرم انہاں دا جدی وجہ دے نال اللہ پاک انہاں تے بڑے ناراض نے. آئیے ذرا میں قرآن پاک پڑھنا تے پھر انشاءاللہ مسئلے دی وضاحت ہوندی جائے گی. بڑی توجہ دے نال تشریف رکھیے جے، ذرا جا کے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے. کیویں فرمان صاحب؟ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی نو صحت عطا فرمائے، آمین کہہ دیو.
इस मजमे अंदर जितने भी कोई बीमार बैठे ने अपनी रहमत दे नाल शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। अगर कोई बे औलाद बैठा है, मालिक सोने मिंबर रसूल ते खड़े गुनाहगार तेरे बंदे हाँ, मुसाफर हाँ, दीन दे छोटे जे दाई ते मुबल्लग ते कारकुन हाँ, अल्लाह चुक के दुआ करने मालिक सोने बे औलादा नू नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन बीमार ने अपनी रहमत दे नाल शिफाए कामिला आजला अता फरमा। कुरान पाक दी जदों सूरत आयत नाज़िल होई है ना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा कर्जे हसना देगा ना अल्लाह उन्होंने बढ़ा के देगा। माना की है, जेड़ा अल्लाह दे रस्ते अंदर खलूसे नीयत ना खर्च करेगा ना, सदका खिरात करेगा, अल्लाह पाक उहदे माल अंदर बरकत फरमा देंगे। इन्हां यहूदियां ने पता की मसला इस आयत तो अखज़ कर लिया, उन्होंने ये आयत नूं पढ़ना शुरू करता, दलील बना के गलियां महल्लियां दे अंदर उच्ची उच्ची कहन लग पिया, वेखो ना जिहड़ा इन्हां दा रब है मुसलमानां दा, अबू बकर उमर दा जिहड़ा रब है, ये नऊज़ बिल्ला फकीर हो गया, गरीब हो गया, साडे कोलों ज़कात पिया मंगदा है, साडे कोलों सदका मंगदा है, साडे कोलों कर्जा मंगदा है। तो कर्जा बंदा वही मंगदा हुंदा है ना जिहड़ा साडे मुआशरे दा माहौल है कि जिहड़ा माड़ा होए, जिन्हों ज़रूरत होए। तो उन्होंने इस आयत का मफहूम ही बदल दिता, तर्जमा ही बदल दिता, तशरीह बदल के कहा, ए वेखो ना जिहड़ा अबू बकर दा इंज करके ना यहूदियां दी एक मजलिस लगी सी, उन्हां अंदर यहूदियां दा एक पोप, ये यहूदियां दा जिहड़ा आलम हुंदा उहनूं की कहंदे ने पोप, वो पोप बैठा होया सी ते वो उत्थे ना ये दावत दे रहा सी, गल्लां दस रहा सीगा। आ वेखो ना जिहड़ा अबू बकर सिद्दीक दा जिहड़ा रब है ना, जिन्हों रब कर मानते ने, जिहदी पूजा करते हैं, ये बड़ा ही गरीब हो गया जे, ये साडे कोलों कर्जे पिया मंगदा है, साडे कोलों ज़कात मंगदा है, साडे कोलों कर्जे मंगदा है, साडे कोलों सदका खैरात मंगदा है, जिहड़ा पैसे मंगन लग पे वो तो फकीर हो गया, फकीर तो रब नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक इस मजलिस के करीब तो गुजर रहे हैं, जो यहूदियां की एक गल अबू बकर सिद्दीक के कन्ना च पई है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रुक गए। जो रुके ने अबू बकर सिद्दीक फिर सिद्दीक होए तो रब के खिलाफ गल होए तो किवें बर्दाश्त होए। अबू बकर सिद्दीक आगे गए, जमगड्डे के अंदर दाखिल होए ने, पूरे लोगों को यहूदियां चीरते हुए अगे जाके ना पूरे ईमानी ताकत दे नाल, जिस्मानी ताकत दे नाल सारी ताकत इकट्ठी करके हाथ अंदर लिया के ना खिंच के मूँह के उत्ते थप्पड़ मार दिता। अबू बकर सिद्दीक ने भरी मजलिस अंदर किन्हां दे मूँह ते, यहूदियां दे पोप दे मूँह ते। जो थप्पड़ वज गया तो ये मसला जिहड़ा है ना पंचायत मेरे पैगंबर की अदालत अंदर आ गई, यहूदी सारे इकट्ठे होके आ गए, लै भी अज सिद्दीक जिहड़ा है ना काबू आ गया, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जदों अबू बकर सिद्दीक नूं बुलाया गया है तो ये पता की कहन लगे यहूदी, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जी, ए जिहड़ा तुहाडा अबू बकर सिद्दीक ने, जिहड़ा सिद्दीक जिहदे नाल बड़ा प्यार करदे हो, इन्हें साडे नाल बड़ी ज़ियादती, साडे पोप ना आलम ना बड़ी वड्डी ज़ियादती कीती है। आहे जी की ज़ियादती कीती है? आहे चेहरे ते थप्पड़ मारे है। नबी पाक ने अबू बकर नूं बुला रहा, हाँ भी मारे है। फिर सिद्दीक होए झूठ बोले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करदे महबूब जी थप्पड़ मारे है, मैं पूरे जोर ना मारे है, मैं मानना इकरार करना, लेकिन अगली बात सुनो, मैं थप्पड़ मारे क्यों है? मैं इस वास्ते मारे है कि रब दी तौहीन पे करते सन, साडे रब नूं कह रहे सन अल्लाह नूं कि अल्लाह इन्हां दा गरीब हो गया, माड़ा हो गया, फकीर हो गया, मेरे कोलों यह तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई महबूब जी, मैं आगे बढ़ के थप्पड़ मार आया। यहूदी कह लगे असां ते तौहीन कीती नहीं, असीं ते अल्लाह नूं मानने आ, कीती सी तौहीन। फरमाया अबू बकर अदालत ते मेरी है, भावें तू जिन्ना मर्जी मेरा करीबी है, जदों तक गवाह नहीं लैके आएगा, जे गवाह नहीं आएगा तेनों बदला पूरा देना पएगा। अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करदे महबूब जी गवाह मेरे कोल कोई नहीं, गल इन्हां कीती है, तौहीन कीती है, थप्पड़ भी मैं मारे है, लेकिन गवाह मेरे कोल कोई नहीं। नबी पाक बड़े परेशान ने, तो वो यहूदी ताड़ियां लग पे मारन, लै भी अज गल बन गई है, अज इंज दा बदला लवांगे। हुण नबी पाक कित्थों नरमी करन, क्योंकि जिहड़ा मसला इस्लाम दा दीन दा वो कोई भी आ जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अन व मन उसी तरह अमल करनगे, अमल करवाणगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों दलाइल पूछे ने, गवाह पूछे ने। अबू बकर अर्ज़ करदे कोई गवाह नहीं। आसमान तो रब, फिर आसमान तो रब दी रहमत जोश अंदर आई, जनाबे जबरील अमीन आए ते आके की फरमाया, ए इमाम कायनात, पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना,
कुरान पाक मैं नाजल कीता तुहाडे सीनाए पाक दे उपर। ऐ मेरे सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी परेशान ना होवो। अगर ज़मीन दे उपर अबू बकर दे हक अंदर गवाही देन वाला बंदा कोई नहीं, आसमान तो मैं रब अबू बकर सिद्दीक दे हक अंदर गवाहियां देन वास्ते तैयार हाँ। ऐ मेरे सोने पैगंबर जी अबू बकर सिद्दीक दे कोलों बदला ना ले आजे। ये यहूदी पहले दिन तो लैके अज तक मेरियां इन्हां ते नाराज़गियां क्यों ने? इन्हें हर दौर दे अंदर तेरी उम्मत नूं नुकसान पहुँचाया है। ये लोग तुहाडे नाल वफा नहीं कर सकते, इन्हां दे खून अंदर वफा दा एक कतरा भी मौजूद नहीं। ऐ अबू बकर सिद्दीक ने वाकया तन थप्पड़ मारे है ते बदले अंदर थप्पड़ क्यों मारे है? इस वास्ते मारे है क्योंकि इन्हां ने मैं रब दी तौहीन कीती है। अबू बकर सिद्दीक दे कोलों मेरी तौहीन बर्दाश्त कोई नहीं होए, इस करके अबू बकर सिद्दीक ने दे मारे है थप्पड़। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ यहूदियां दे गिरोह उठो ते चले जाओ, दफा हो जाओ। अज मेरे सिद्दीक दे कोलों बदले लैन वास्ते तैयार हो। तुसां ते रब दियां गुस्ताखियां अंदर इथों तक पहुंच गए हो। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अल्लाह पाक दा उन्हां ते गज़ब हो गया। किन्ना लोगां ते जड़े यहूदी ने गज़ब क्यों होया है? क्योंकि रब दी तौहीन दे अंदर इन्हां दा हिस्सा है। रब दा गज़ब क्यों होया है? इस वास्ते कि अल्लाह पाक नूं गालियां देंदे ने। इन्हां दा तीसरा जुर्म जिहड़ी वजह दे नाल अल्लाह पाक दियां इन्हां ते बड़ियां नाराज़गियां ने। कुरान पाक सुनिए, अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूना नबिय्यीना बिगैरि हक़। बेशक वो लोग जिन्हां ने कुरान पाक दा इनकार कीता, कुरान पाक दी आयात नूं मजाक ठहराया है, कुरान पाक दी आयात दा इनकार कीता। व यक़तुलूना नबिय्यीना, इन्हां ने बड़े बड़े नबियां नूं बगैर किसी जुर्म दी वजह तो, बगैर किसी सोचे समझे इन्हां दी साजिश दे अंदर आके बड़े बड़े नबियां नूं इन्हां यहूदियां ने कतल कर छोड़िया है। इन्हां दा तीसरा बड़ा जुर्म की है, अल्लाह दी जात दी इन्हां तौहीन कीती है। रब नूं मुआफ कोई नहीं कीता, रब नूं गालियां इन्हां दित्तियां, रब दी तौहीन इन्हां कीती है, रब नूं गरीब नाउज़ुबिल्ला इन्हां ने किया है। और तीसरे नंबर ते जड़ी अंबिया ते नबियां दी जमात है, इन्हां ने नबियां दी तौहीन कीती है। सिर्फ तौहीन दी हद तक नहीं, इन्हां ते बड़े बड़े नबियां नूं नाउज़ुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह इन्हां शहीद कर दिता है ते कतल कर दिता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दावत एक यहूदन औरत ने कर छड़ी है। इन्हां ने बकरी ज़िबा कीती है। बकरी ज़िबा करके जड़ियां दस्तियां ने, इस पुठ दियां दस्तियां जड़ियां ने पठ दियां, इहदियां बड़ियां बड़ियां गोल मटोल ते बड़ियां प्यारियां और बड़ियां शानदार ते चुन चुन के बोटियां तैयार कीतियां ने। इनू हंडिया दे अंदर पा के पुका दिता है। नबी पाक नूं दावत दे छोड़ी है, क्योंकि मेरे पैगंबर इस कायनात दे अंदर सारी कायनात नूं अल्लाह दी तरफ जोड़न वास्ते आए। मेरे पैगंबर सिर्फ दिल अंदर एक दीन दी लगन लैके, दिल अंदर एक दीन दी तमन्ना ए लैके, काश के मेरे जान दी वजह दे नाल मेरे दावत खान ते कबूल करन दी वजह दे नाल हो सकता है अल्लाह पाक इन्हां नूं दीन वल मोड़ दे। लेकिन ये जड़े यहूदी है एडे जालम लोग ने, यहूदी एडे खतरनाक लोग है। ऐसे यहूदिया औरत ने पता की कीता है, यहूदन औरत ने की कीता है, इन्हें गोश्त पकाया तैयार करके नबी पाक दे सहाबा दे अगे रख दिता है ते नबी पाक दे अगे रख दिता है। एक सहाबी नबी पाक दे जिन्हां दा नाम सैयदना बिशर है, इन्हां ने लुकमा उठाया, बोटी मुंह अंदर पाई है। जिवें बोटी खांदे गए ने इतनी देर मेरे पैगंबर ने लुकमा उठाया
ہے آپ اجے بوٹی نو چبا رہے نے گل اندر اتار رہے نے آسمان تو جبریل امین آ گئے محبوب جی ایسے جگہ تے کہہ کر کے اس لقمے تے بوٹی نو باہر کر دے وہ ایسے یہودن عورت نے یہودیاں دی سازش انہاں نے لوگاں دی سازش دے اندر آ کے اس گوشت دے اندر زہر ملا کے توانو قتل کرن دی سازش دے پورا منصوبہ بنا لیا ہے میرے پیغمبر نے جلدی جلدی لقمہ باہر کڈے ہے انگل ماریے کہہ کر چھڑیے میرے پیغمبر نے گلے تے ہاتھ رکھ لے آئے ملتان والے ہو توجہ کرنا یہودیاں تے اللہ کیوں انہیں ناراض ہے انہاں نے رب دا دل دکھایا ہے رب نو معاف نہیں کیتا میرے پیغمبر دے سامنے سیدنا بشر تڑپ تڑپ کے اس طرح تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں آنسواں دے نال بھر آئیاں اللہ انہاں یہودیاں دے معاملات دے اندر تے میں ہدایت دا درس لے کے انہاں کول آیا انہاں نے میرے پلے پے پلائے صحابی دی جان کر دیتی ہے انہوں قتل کر چھڑے آئے اللہ انہاں یہودیاں نو معاف نہ کری نبی پاک روندے ہوئے اس دعوت دے اندروں اٹھ کے تے واپس جا رہے نے تے اپنے پیارے نو ہتھاں دے اوپر اٹھایا ہے اللہ انہاں نے میرے پیارے بشر دے نال کیڑا ظلم تے بربریت کر چھڑیے آسمان والے رب نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو انہاں یہودیاں دا میں ایسا سدے باب کراں گا اس وقت تک تواڈے کسے امتی دی نماز قبول نہیں کراں گا جب تک اے دے اوپر غضب دا اپنی نماز دے اندر ذکر نہ کر لوے غیر المغضوبی علیہم مغضوبی اللہ پاک کیوں ناراض ہے کیونکہ انہاں نے رب دی توہین کیتی ہے رب نو نعوذ باللہ فقیر کے آئے اللہ پاک انہاں یہودیاں تے انہاں کیوں ناراض ہے اس واسطے ناراض ہے انہاں نے بڑے بڑے نبیاں نو قتل کیتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے یہودی اپنی تلی تے اپنا اخلاق رکھ کے لے کے آن اے پوری کائنات دا علم کٹھا کر کے لیا کے تواڈے قدماں اندر سر رکھ دین لیکن انہاں تے وسا نہ کھایا جے انہاں دے خون دے ایک قطرے اندر بھی تواڈے معاملے دے اندر مسلماناں دے حق اندر وفا کوئی نہیں اے ازل تو لے کے آج تک تو اڈے دشمنے اگر انہاں دے خون اندر رتی برابر بھی کوئی وفا ہوندی آج فلسطین دے اندر انہاں ماواں دے سامنے بچیاں دے گلیاں تے چھریاں نہ چلائیاں جاندیاں انہاں نے نبیاں نو معاف نہیں کیتا آگے بڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے سیدنا عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ سیدہ مریم دے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات اندر آئے انہاں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا کہ سیدہ مریم نے بدکاری کی تھی تاں بچہ پیدا ہوئے ہے قرآن گواہیاں دے رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں قرآن حجہ مار مار کے کہہ رہے ہیں کائنات دے لوگو اے تے میں رب دی قدرت اگے فطرت جیڑی ہے مغلوب ہو جاندی ہے جدوں میری قدرت غالب آ جائے اے نا بہتان لگاؤ ایڈے ظالم سیدہ مریم تے اینا بہتان لگا چھوڑے ہے الزام تراشی کر چھڑیے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے نے اینا دے پورے گروہ نے پروپوگنڈا تیار کیتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف ایک سازش چلی ہے تے انہاں نے بات اڑانی شروع کر دیتی نعوذ باللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اے تے حلال ہی کوئی نہیں اے تے ایک زنا نعوذ باللہ زنا دی پیداوار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب دے بڑے لاڈلے تے پیارے نبی ہے وقت آیا ہے انہاں نے انہاں دے خلاف سازشاں چلنیاں شروع کر دیتیاں قرآن پاک تے سورہ نساء انہاں نے کی کیتا ہے قتل دے منصوبے بنا لینے اپنے وہم و گمان اندر سیدنا عیسیٰ دا ہم شکل جیڑا ہے انہاں نے صلیب دے اوپر چڑھا کے پھانسی دے چھوڑیے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے وما قتلوہ او نہیں کائنات دے لوگو انہاں نے سیدنا عیسیٰ نو قتل کوئی نہیں کیتا حقیقت اندر
इन्हां दे नज़रिए दे मुताबिक ते इन्हां कतल कर छोड़िया है। व मा सलबूहु और ना इन्हां ने उन्हां नू सलीब दे ऊपर चढ़ाया है। वलाकिन शुब्बिह लहुम बल्कि मैं ते इन्हां नू एक शक ते शुबे ते मुशाबे अंदर पा छड़िया है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बंद कमरे अंदर बैठे ने। जदों इन्हां ने घेराव कर लिया, उस कमरे दा मुहासरा कर लिया है, आसमान वाले रब ने छत नू पार छोड़े आए। आसमान तो अपने नूरानी ते मलाइका फरिश्ते बेच छोड़े ने। ए जड़ी छत फाड़ के सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आसमान ते रब ने उठा लिया है, जिंदा उठा लिया। उन्हां दे जंजड़ अंदरों पता सी ना रब और भी कोई रास्ता निकाल सकता सीगा, लेकिन रब ने वेखिया रब ज्यादा बेहतर जानता है मामलात नू। रब नू पता है यहूदी एडे गंदे लोग ने, यहूदी एडे जालम लोग ने, इन्हां दियां साजिशां इस कदर खतरनाक है। अज मेरा नबी बचेगा तो मैं आप चुक के आसमान ते अपने को लैके जावांगा ते फिर बचेगा। रब ने अपने कोल जिंदा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बुला लिया, उठा लिया। आज भी साडा अकीदा है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान ते जिंदा ने। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत दियां निशानियां अंदरों सब तो बड़ी निशानी है कुर्बे क़यामत। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नज़ूल होएगा। उस वक्त दज्जाल जड़ा आ गया होएगा। असफान ईरान दा जड़ा इलाका है, इत्थे सारे दुनिया दे यहूदी आहिस्ता आहिस्ता आज ही इकट्ठे हो रहे ने। क्यों इकट्ठे हो रहे ने कि इत्थे दज्जाल ने आना है, इन्हां दे वडेरे ने आना है। दज्जाल ने असफहान जड़ा ना ईरान का एक शहर है, उत्थे यहूदी ऐसता ऐसता सारी दुनिया चो जिथे जिथे भी इकट्ठे होंदे जा रहे हैं। कादे वास्ते? इत्थे दज्जाल ने आना है। दज्जाल जदों इत्थे आएगा ज़ाहिर होएगा, उन्होंने यकीन होएगा। दज्जाल इन्हां यहूदियां दा काफिला लैके सब नालों पहले मक्के ते मदीने दा रुख करेगा। जदों मक्के ते मदीने अंदर वड़न दी कोशिश करेगा, नबी पाक ने फरमाया बनु तमीम उस वक्त मौजूद सी ते अज भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। क्योंकि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बनु तमीम दा पूरा कबीला आगे बढ़ के इन्हां दा मुकाबला करेगा। इस यहूदियां दे काफले नूं दज्जाल समेत धकेलदा होया, धकेलदा खैबर दे रावां तो धकेलदा होया इन्हां नूं शाम ते इसराइल ते फलस्तीन दे अंदर दाखिल कर देगा। इतना वक्त गुजरन तो बाद जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमिश्क दी मस्जिद फजर दा वक्त हो गया होएगा। अन करीब जड़ा इमाम मुसल्ले ते चढ़ जाए, इमाम मुसल्ले ते खड़ा हो जाएगा। अन करीब मुक्तदी तकबीर कह दे, इधरों आवाज आ जाएगी। मस्जिद दा एक मीनार है, सफेद रंग दा मीनार होएगा। उस मीनार दे ऊपर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नज़ूल होएगा। सर नंगा होएगा, चेहरे ते दाढ़ी होएगी, इंज लगेगा जिवें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुने हुने ताज़ा ताज़ा वुज़ू ते गुसल करके आए ने। हालांकि वो गुसल ते कोई नहीं ऐसा कीता होएगा। चेहरे दे ऊपर, दाढ़ी दे ऊपर, सर दे बालां दे अंदर जिवें मोती हुंदे ने सफेद सफेद, पानी जदों चलदा है ओदे दाने बनदे ने, मोती बनदे ने। वो सर दे उपरों इस तरह चमक रहे होणगे, दमक रहे होणगे। ए सारी कौम इकट्ठी होके एक सीढ़ी लगाएगी। जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते उतर आउणगे कि आ जाएगा सल्ले तालना ए ईसा बिन मरियम, आगे बढ़ो, जमात कराओ, मुसल्ले ते आ जाओ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमानगे नहीं मैं दुनिया दे ऊपर इमाम बन के आया, मैं ते नबी दा गुलाम बन के आया, मैं नबी दा उम्मती होन दी हैसियत दे नाल आया। आगे बढ़ो, जमात कराओ। फजर दी नमाज होएगी, फजर दी जमात हो जाएगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक ने फरमाया 40 साल तक हुकूमत करनगे, अदलो इंसाफ कायम कर देंगे, सब नालों पहले जुल्म नू खत्म करनगे ते केड़ी चीज दा कायदा नाज़िल करनगे, अल मुक़सित, सब नालों पहले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हुकूमत दे अंदर जुल्म खत्म करके अदलो इंसाफ दा तराजू तोल देंगे, लगा देंगे। दूसरे नंबर ते यकसीरु सलीब, ए जड़ी सलीब आके अपने हत्थां दे नाल तोड़ देंगे। सलीब समझो
ਇਹ ਸਲੀਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਲੀਬ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਲੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੀਬ। ਇਹ ਸਲੀਬ ਭਲਾ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਲੀਬ ਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਠੋਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਧੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਦਾ 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 ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੇ ਸਲੀਬ, ਇਹ ਜੇ ਸਲੀਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਯਜ਼ਾਉਲ ਜਿਜ਼ੀਆਤਾ, ਤੇ ਜਿਜ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਜ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਜ਼ੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟੈਕਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਜ਼ੀਆ। ਜਿਜ਼ੀਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਜ਼ੀਆ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਜ਼ੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਜ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਜ਼ੀਆ। ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਗਾਲਿਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਫਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਫੀਜ਼ੁਲ ਮਾਲ, ਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਲ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਕੀਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਲ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਦਲ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਫਿਰ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆ ਕੇ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੌਲਤ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦਜਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਜਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਛੁਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਯਹੂਦੀ ਛੁਪਿਆ ਤੇ ਆਗੇ बढ़ कतल कर लै। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दा सामना करनगे। जितने यहूदी ने ये दरख्तां दे पिछे लुकणगे। एक दरख्त ऐसा है, एक झाड़ी ऐसी है जिहदा जिक्र हदीस दे अंदर आया है। आपने फरमाया इहदे पिछे यहूदी जिहड़ा छुपिया होएगा ਉਹ ਦਰਖਤ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਦਰਖਤ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਦਰਖਤ ਬੋਲੇਗਾ। आज देखिए असफान ਦੇ ਅੰਦਰ, ईरान ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਧੜਾ ਧੜ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਟਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਮੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਟੀ ਜੜੀ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੱਟੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਐ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਐ ਮਾਂ ਰੋ ਕਰਕੇ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਕਦੋਂ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 14-16 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 14-16 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਰ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਤੁਸਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਨਾ। ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਗੇ बढ़ांगा, मैं फतह करांगा अक्सा नो। यहूदी सारे कब्जा करके बैठे ने ते आगे बढ़ के जनाबे उमर इब्ने खताब नू वेख के नजरां झुका लेंदे ने। एक बंदा बोल के आंदा है, यार साडियां किताबां अंदर लिखे है एक ऐसा बंदा आएगा जिदे कपड़ियां दे उपर 16 पैबंद होणगे। उन्होंने गिनने शुरू करते 1 2 3 4 5, वो 14 होए। फरमाया ये नहीं फतह कर सकते। फिर कहा कि तुसा जेड़े अपने बाजू नूं उपर करो। जदों बाजुआं नूं उपर गया, इस बाजू दे नीचे एक 15वां जिहड़ा है पविंद लगा ते इधर 16वां लगा। इन्हां ने चाबियां लियांदियां ने मस्जिद अक्सा दियां लिया के उमर इब्ने खताब दी तली दे उपर रख के फरमाया, ये आज़ाद हो गया है, तुहाडा है ते असीं चले आ। जुर्रत ईमानी कुव्वत। आज इसराइल ने माईशत नूं ऐसा हथ पाया है, सानू सब तो वड्डा जिहड़ा साडे उपर कब्जा पाया है। इन्हां ने मुल्कां दे मुल्क नूं सूद दे अंदर धकेल छड्डिया है। ऐसा पैसा सूदी कारोबार कराया है, ऐसा सूद दे अंदर मुसलमानां नूं धकेल दिता है। ए मुसलमान अन्ने काने बोले हो गए ने। इस डॉलर अगे बोलन दी जुर्रत नहीं रह गई, यानी एडे मकरूज हो गए ने। जदों बंदा मकरूज हो जाए शर्म नाल अखां झुकांदा है। अज असा साडे हुक्मरान अखां क्यों झुका रहे ने? इस वास्ते झुका रहे ने उन्होंने इतना मकरूज कर लिया है, इतना मकरूज कर लिया, पूरी माईशत नूं अपने चकंजे अंदर लै लिया है। कई ते साडे भाई ज़ाहद साहब, कई साडे अब्दुल बाजिद साहब मुसलमान भाई, मैं हैरान हाँ उन्होंने तो, यार असा कुछ नहीं कर सकते। दुआ का इख्तियार है, दुआ तो कर लीए। जे असा दुआवां कराने फिर पता इतराज़ की करते ने? ऐसे जाहल किस्म के कलमा पढ़ने वाले, ऐसे जाहल किस्म के। एक बंदा कहने लगा, कारी साहब
ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਲਵੀ ਏ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम नूं लैके बारिश नहीं सी हो रही, मैदान दे अंदर गए ने, रब दे अगे रो के दुआ की। मूसा पैगंबर ने रब दे पैगंबर सन, उन्हां दे नालों वड्डी हस्ती कोई हो सकती है। उन्हां दुआ की, आसमान तो रब बोल के ऐलान किया, मूसा पैगंबर मैं बारिश नाज़िल नहीं करनी। अल्लाह क्यों? फरमाया तेरे इन्हां लोगों के अंदर एक बंदा ऐसा है जिन्हें मैनू नाराज़ किया है, गुनाह किया है, उहदी वजह दे नाल मैं सारियां दी किसी बंदे की दुआ कबूल नहीं करनी। जदों उहनूं कट देवोगे मैं रब दुआ कबूल कर लवांगा। उस बंदे ने अंदर बैठिया रब नाल काला मिला लिया, अल्लाह मैं जे उठ के जावां तो मैं तो शर्मिंदा हो जावांगा। आसमान वाला रब रहीम करीम रब ने दुआ कबूल की है, उहदी तौबा नूं कबूल किया, आसमान तो बारिश नाज़िल हो गई। अल्लाह बंदा उठ के गया नहीं तो बारिश हो गई है। फरमाया मूसा पैगंबर उन्हें मेरे नाल सुलह कर लई है, राज़ी हो गया। तो जनाबे मूसा अर्ज़ करते हैं अल्लाह तुसीं राज़ी तो हो गए हो, गल सुटिया जे ना, राज़ी तो हो गए हो, हुण मैनूं दस ते देवो बंदा किहड़ा है। अल्लाह फरमाते ने मूसा पैगंबर जदों वो मैं उहदे नाल नाराज़ हाँ उदों मैं नहीं सी दसिया, हुण ते मैं राज़ी हो गया, हुण मैं किवें दसांगा तैनूं। मैं रब पर्दे पाने वाला। मैं कि हज़रत जी अगर साडे मौलवियां दियां दुआवां ते इतराज़ है फिर ते नबी दी दुआ ते इतराज़ कर रहे हैं। तो अल्लाह दे बंदे अपनी कौम अंदर अपने अंदर भी ते वेखना जिहड़े दुआ कर रहे ने इस मजमे अंदर बह के जिहड़ी जगह ते बह के दुआ कर रहे ने उहदे अंदर किन्ने लोग गुनाहगार ने। कल्ले मौलवी दा दीन नहीं, इस्लाम नहीं, शरीयत नहीं। हज़रत जी तुहाडा भी उन्ना हिस्सा है दीन इस्लाम शरीयत दे अंदर। फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह पाक नाराज़ ने यहूदियां दे ऊपर, अल्लाह पाक दा गज़ब है। क्यों अल्लाह पाक दा गज़ब होया है? क्योंकि इन्हां ने किसी मुकाम दे ऊपर मुसलमानां दे नाल वफा नहीं कीती। क्यों अल्लाह पाक दा इन्हां ते गुस्सा ते गज़ब ते नाराज़गी है? इस वास्ते नाराज़गी है इन्हां ने मस्जिद अक्सा ते कब्जा कीता, मस्जिद अक्सा दे ऊपर फायरिंग कीती है। ओ मस्जिद अक्सा जेड़ा मुसलमानां दा सब तो पहला किबला सी। सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ओ मस्जिद अक्सा जिदे ते जुल्म कीता है, जिन्हें जिस मस्जिद अक्सा अंदर अल्लाह पाक ने सारे नबियां नूं इकट्ठियां कर दिता है। ओ मस्जिद अक्सा नबी पाक मक्कातुल मुअज़्ज़मा तो बैतुल्ला चो चले ने मस्जिद अक्सा अंदर, मस्जिद अक्सा चो सीधे गए ने रब दी जन्नत दे अंदर। रब डायरैक्ट भी तो बैतुल्ला चो लै सकदा सी ना, रब ने राह दसिया मस्जिद अक्सा चो बंदा जांदा है तो सीधा जन्नत अंदर जांदा है। ये जन्नत वाला राह है। इन्हां ने इस राह नूं बंद करन दी आज तक साजिश नहीं छोड़ी। आज जुल्म ते बरबरीयत इन्हां ने जो ढाया होया है, आज जुल्म दे ऊपर जुल्म, जुल्म दे ऊपर जुल्म, अंधेरे ते अंधेरा। इन्हां मुसलमानां दा जीना रहना खाना पीना दुश्वार कर दिता है। कितने हिस्से ते कब्जा कर लिया है। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा साडे एहतजाजात साडियां ए दुआवां इंशाअल्लाह रंग लैके आउणगियां। अल्लाह पाक उमर जैसी जुर्रत अता करेगा और मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह असां आज़ाद भी करावांगे ते मस्जिद अक्सा अंदर नमाज भी पढ़ांगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला इन्हां यहूदियां दा कला कम करके छड्डांगे। इस मिंबर दी आवाज़ सब नालों मजबूत आवाज़ है। इस मिंबर दी आवाज़ सब नालों ऊंची आवाज़ है। इस मिंबर दी आवाज़ है जिहड़ी इंशाअल्लाह बस्तियां नूं हिला के रख देंदी है। और जिथों तक मेरा पैगाम जिन्ना इदारियां तक जाए, असा कानून हथ लैन दे आदि नहीं। इस फौज साडा अदारा है, असा दिलो जान दे नाल सलाम पेश करने, इज्जत करने आ। जितने स्पैशल ब्रांच दे साडे अदारे ने, भाई ने, मुसलमान ने, असा कोई कानून हथ अंदर नहीं लवांगे। ओ अल्लाह दे बंदो, अल्लाह दे बंदो, असी और कुछ नहीं कर सकते। कम अज कम
कम अज कम इस कौम दे दिल दे अंदर इन्नी क गल करके ठंड पा दिओ असा इसराइल दा बाईकाट कर दिता है। ओ इसराइल दा बाईकाट कहना ए पैगाम देना अल्लाह दी कसमें बड़े बड़े मुसलमाना दे दिल अंदर ठंड पै जाएगी और इसराइल नू पता चल जाएगा कि ए जड़ा पाकिस्तान है पाकिस्तान दी फौज भी फलस्तीन दे नाल ही नाल है। ते फलस्तीनी पता की कह रहे ने रो रो के जालिम नो जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियाँ। जालिम जुमले बड़े सख्त ने बड़े सख्त ने की किया जा रहा है तवज्जो करना। जालिम नो जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियाँ। गज़ा दी बहन पुकारे फलस्तीनी बहन पुकारे गज़ा दी बहन पुकारे तेनू नींदर आइयां गोड़ियां तू सुता पिया है ते साडा खून पै कर देने मुसलमाना की हो गया तेनू मुसलमान ते मुसलमान दा जिस्मानी हिस्सा हुंदा है सानू वड्डी जा रहे ने बड़े आराम दी नींद सुताए। मेरे पाकिस्तानी वीरा मेरे पाकिस्तानी वीरा तेरा मेरा दीन इस्लाम इको सोनम नबी मोहम्मद इको कुरान इको इस्लाम इको इको दीन इस्लाम है साडा फिर केड़ी गल्लों दूरियां। जालिम नो जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियां। तेरे हुंदियां यहूदी जालम पैसानों गोलियां मार देने अकसा ते कर हमले अकसा ते कर हमले तेरी गैरत नू ललकार देने। क्यों जींदे आई मर गए हैं क्यों जींदे आई मर गए हैं की पईयां तेनू मजबूरियां। जालिम नो जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियां। जालिम नो जुल्म तो रोको या पालो जवानों चूड़ियां। अल्लाह फलस्तीन मुसलमान भाइयां दियां आसमान तो मददां नाज़िल फरमा दे। ते फलस्तीन पुकार के पता तेनू मैनू हुज्जा मार के की आंदा है ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। हुक्मरानो ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशे ही लाशे मेरी गोद में कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक ज़ख्मी ज़ख्मी मैं वो
ایک شاخین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اسی ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ، ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਨਹਾਈ ਅੰਦਰ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਐਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਇhtਜਾਜੀ ਰੈਲੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਆ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਤਸਿਲ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ, ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਅਸਾਂ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਏ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ? कोई साथी मेरा बुजुर्ग भाई मेरा तरला मेरी मिन्नत समझो, कोई मेरा भाई साथी सलाम फेरन तो बाद मस्जिद तो बाहर ना जाए। एक रैली दी सूरत दे अंदर इंशाअल्लाह असी बाजार अंदर जावांगे, इंशाअल्लाह असी रिकॉर्ड अपना एहतजाज करावांगे और दसांगे हुकूमत तक पैगाम पहुँचावांगे। इंशाअल्लाह असां यहूदियां दे आज भी खिलाफ सी, कल भी खिलाफ है, क़यामत तक खिलाफ रवांगे, क्योंकि सानू दीन इस्लाम दसदा है वे ये साडे वफादार नहीं हो सकते। इस वास्ते असा मुसलमान फलस्तीन भाइयों के नाल फलस्तीनिया यहूदियां वास्ते इंशाअल्लाह असा बददुआ भी करांगे। फलस्तीन के अंदर यहूदी जड़े जुल्म पे करते हैं उन्हां दे खिलाफ बददुआ भी करांगे, और फलस्तीन के अंदर जिन्हां ते जुल्म हो रहा मुसलमान भाई उन्हां दे हक अंदर दुआ भी करांगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।